विद्या एकेडमी स्वागत आपणकर आज जो सेट रिजनिंग प्राक्टिस सेट रठ नंबर प्राक्टिस सेट बिफोर अलरेडी मुझे सातटी जोटा कि आपणकर ओएसएससी आपने इजिली केमी क्वालिफाई करवा यही टाइप क्वेश्चन आपकी 100% आपंकर देकी आसवे से टाइप क्वेश्चन आप सहित सेयार करुँच प्रति भिडियो मोर गोटे गोटे नुआ क्वेश्चन थाए मुझे आज भी सेमती नुआ क्वेश्चन अच्छी मुझे कौन आपको एट द एंड पर्यटन भिडियो देखो तो आपको मुझे कहबी आज क्वेश्चन कौन अच्छी नुआ ठीक अच्छे आशा करी जब भिडियो भल लगे निहाती आपको निहाती लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे फास्ट टाइम देते आप सब्सक्राइब करेंगे आउ जब किसी बेटर हो पार तो आपने निश्चित कमेंट रे जनइबे। आज पढ़ा आम 8 नंबर सेट तो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन कौन कही देखो टे जूम करदे तो आपण मैंने मो सहित कर चलो जो भी भिड आपने देखिए मुझे तो लाइव नेटवर्क इश्यू पर लाइव नहीं आसपारूना से जो भी भिड आपने देखिए से मो सहित करेंगे भिड देखिए करुवे ठीक अच्छे देखिए आप केते कौन कर नहीं कौन कही देखिए पढ़ीद प्रथम क्वेश्चन टी पढ़ीद गोटे मिनट हाँ कही यू इज द हजबैंड ऑफ V and W daughter of X then होची Y is husband of X then मागिला Y is the of U ठीक अच्छे जहाँ भी जब करवा कौन हो देखा सी कौन कही देख प्रथम आरंभ करदे यू इज हजबैंड कहार भी लिखिदेवे ये यू लिखिदे यू कहार हजबैंड ना भीर हजबैंड कहार हजबैंड ना भीर हजबैंड ताने कौन भी हूँ कौन ना स्त्री हम हजबैंड वाइफ संपर्क टी डबल जानीदे जापर इजिली आप कौटा हजबैंड वाइफ देन V and W आर डटर ऑफ V आ W माने एठी W रही जने बर्तमान आम जाने W किए किंतु कहार झील बर्तमान से हूँ एक्स झील V and W आर डटर ये भी डटर ये भी झील पाइले Y इज द हजबैंड ऑफ X ता माने कौन Y हूँ कहार हजबैंड ना X हजबैंड तो माने Y हूँ मेल X किस ना फीमेल मागिला देन Y इज दी ऑफ यू ठीक अच्छे माने आपणकर यूटा ये कटि यूटा हूँ वाइर कौन हम यूटा मांगी यू हूँ यूर कौन हम ना यू वाइर कौन हम ना हूँ देन वाई हूँ यूर कौन हम ना आपंकर फादर इन ल जापारे यहाँ हूँ फादर इन ल बुझे ये जेहतु जीव को बाहर ये माने हजबैंड रौन हम ना फादर इन ल जोटा कि ससुर बुझे ठीक अच्छे क्वेश्चन ठीक अच्छे किसी कटि ना नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखु इफ आर यू एस एच कोटेड हूँ आपंकर एज 66 जदि आपंकर यहाँ 66 है तो देन गर्ल जी देखिए 66 किमी हूँ RUSH देखिए मुझे सब कही आप मन रखिए EJUTY यहाँ जब मन रखी दूसरे आप सागे सागे बाहर करेंगे देखो RST मैंने आरटा के ना आपंकर 18 के ना आपंकर 18 TUV टी जदि 20 यू के ना आपंकर हूँ 21 एस के ST माने एसटा के 19 बुझिपारे ये सब मन रखिए सागे सागे जे पर हूँ EFGH IJ HIJ जे जदि 10 ये के ना आपंकर 8 रही तो 10 10 18 माने केते रहिबो एटा 8 8 16 माने 26 6 रहिबो 16 के 10 26 तापर ये होउची 3 4 6 66 आंसर एटा हो 66 ठीक है 66 भाला तो गाल ता माने कोन हो देखि दबा GIRL तो G है ना FG এটা কেতে হবো না জি হচ্ছে আপনার 7 আই কেতে 9 আর কেতে RST মানে কেতে না হচ্ছে আপনার 18 এল কেতে না 12 এটা মিশিয়ে দেবে যা आंसर হবো আপন মানে কমেন্ট সেকশন রে জଣାইবে 2 नंबर कंप्लीट नेक्स्ट जा 3 नंबर क्वेश्चन देखो सब टाइप रो क्वेश्चन आपण माने तो शेयर करूची किछि भी आपनकर टेंशन नेबे रीजनिंग जा आसी मु कहि छी गोटे देखि दिए फॉर्मूला ऊपर लिखि छी घरे बसी कि सिलेक्शन नेबे ही नेबे स्पून जदी स्पून होची आपनकर प्लेट हूँ जदि बाउल हूँ ग्लास इज स्पून व्हाट यूज ड्रिंक वाटर आप पानी पीवा कौन व्यवहार करिया भितर कौटा व्यवहार ना आपनकर ग्लास व्यवहार करेंगे ग्लास इज कौन ना स्पून ता माने करेक्ट आंसर रहिबो कौन ना स्पून बुझी पाइले 3 नंबर आंसर कुछ भी क्वेश्चन आपण डाउट रे निहाती कमेंट सेक्शन रे आपनकर जणैबे
तापर देखो एटा जदि आपनकर कोटेड होचे एटा देन आपनकर एटा कोन हो देखंतु एटा मैं लिखि जाऊँ टोटल TORTISE एटा कौन है आपनकर V है Q है देन R हो T है V है देन K है देन आपन U देन हो G तामने एलिफेंट कर देखंतु TUVUPQRST TUVIJ के तामने गुट्टे छाड़ी ई पर सेमिति कौन छाड़ी ई ए पर एफ तापर एटी एलिफेंट ई पर एल JKLM रखिए बुझीपारे तापर एन आसीगला एन देखिए कौटे ऑप्शन अच्छे मैंने आखि बुझी करते तो देखो जी पर क्या है ना जी पर एन आइला तो आखि बुझी का समय वेस्ट करेंगे ना आदू ये आखि बुझी करदे पलैबे ताने 4 नंबर सी अच्छी करेक्ट आंसर देखो ये मुझे कलिनी टोटाली GN पाख रही बुझीपारे समयटा को आपण मैंने निश्चित सेव कर रखिए अपकमिंग जो गोटे रेल सेक्शन हो कौटे गोटे हार्ड क्वेश्चन आसगला फाइंड आउट चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आउ जो अलग देखो 28 अच्छी 33 अच्छी 31 अच्छी ये जूम कर दूसरी बेटर रही हाँ 28 33 31 36 देन 8 देखो এইটা আপনার ডিফারেন্স কেতে না 33 এটা ডিফারেন্স কেতে সেমিতি 33 রহিব এইটা আপনার 33 হচ্ছে 3 এটা হচ্ছে আপনার তা মানে কোন 31 লো যদি আপনার 3 মিশিব কেতে হবো না 34 करेक्ट आंसर রহিব 34 কোন 5 নম্বর বি বুঝি পাইলে 5 নম্বর নেক্সট যা 6 নম্বর क्वेश्चन 6 নম্বর क्वेश्चन देखो तो पूरा सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट रे देखिबा कह 6 गर्ल हूँ स्टैंडिंग इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर ता माने कौन 6 जन सांग गोटे ठिया होती 1 2 3 4 5 6 सर्कल जिते फास्ट करेंगे कौन कही देखो बिंदु बिंदु हूँ इज लेफ्ट ऑफ V माने VG रोचे VG लेफ्ट रे किए बसो ना आपंकर बिंदु बस कंपलसरी देखो ये जड़े जदि बसला आपंकर तार रईट रहा हूँ लेफ्ट रही ठीक अच्छे हाँ तापर देखा कौन रेखा बिटवीन क्या भितर बिंदु आ ममता बिंदु जब बस ये रेखा बस किए बस ना ममताज बस किए बस ममताज बस कारण सी कही ना आपणकर जेसा इज बिटवीन VG एंड निर्मल VG ये अच्छी ये हूँ किए बस ना आपणकर जेसी बस ये हूँ निर्मल बा तो पाइले आखि बुझिकी करदे आखि बुझिकी जो करेंगे केमी किस करेंगे देखूँ आपणकर ये सब लेफ्ट बस जदि ये ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସେଇଲା ଟିକେ ଭଲସେ ବସିବେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମମତାଜ ବସେ ଯଦି ମମତାଜ ବସେଇବା ଏସବୁ ହେଇକି ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମମତାଜ ପରେ ରେଖାଟା ଏଇଠି ବସେଇଦେବା ରେଖା ରେଖା ପରେ କିଏ ବସିବ ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 ଏଇଠି କିଏ ବସିବ ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସେ କହିଛି କାହାର ଲେଫ୍ଟରେ ନା ଆପଣଙ୍କର এই দেখো ভিজির লেফ্টরে বিন্দু দেখুন এটা তার লেফট এটা তার রাইট বুঝিপারে ভিজি যদি বসিগলা এটি জেসি বসিব এটি হচ্ছে निर्मल বসিব আখি বুঝি করতালে নেক্সট মাগিছি হুইজ द लेफ्ट ऑफ मुमताज लेफ्ट रे किए बसिब ना निर्मल पूरा देखा होची पूरा आंसर करेक्ट आंसर 6 नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन को बुझी एपियर थर्ड डिक्शनरी ऑर्डर रे सजेबे आपनकर किए होची आपनकर 3 नंबर रैंक रे आउची टिके आपण माने कमेंट करिवे 3 नंबर रैंक रे किया होची तो ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करिछि 7 नंबर आपनकर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रश्न सजेबे और 3 नंबर के आसीबो करिवे नेक्स्ट बा 8 नंबर क्वेश्चन जोडा इजी क्वेश्चन म आपनकर करिबिनी आपण माने आंसर देबे एटा को आपण मिसिंग नंबर अछि आ सजेबे देखंतु कोन अछि टिके जूम कर दवा n परे NOPQRS TU हम तार TU हम और देखिए ABCD तार TUD हम आंसर सांगे सांगे बाहरी पड़ा रे आपन करेक्ट आंसर 8 नंबर सांगे सांगे बाहरी पड़ा 8 नंबर हो कौन ना ए रही नेक्स्ट जीवा होची 9 नंबर क्वेश्चन कौन कोई टिके देखिबा आपन दिल्ली जदि होची आपनकर 7 5 7 3 5 1 कोलकाता होची तो ये कलिकट कौन हम कलिकट देखो सी दीटा सी अच्छे ना ये देखो गोटे सी एटी सी तो मैंने कहते एटी भी 8 एटी भी तमाने 8 कोड आइला ए देखो ए को जगह अछि ए एटी भी अछि ए भी अछि देन 8 2 अछि 8 पर 2 रहइबो एल एल एटी अछि केवल एल एटी के तो ना 5 8 2 5 कोड देखा अछि 8 2 5 त माने कोन सांगे सांगे भारी पड़ला 9 नंबर बी आपनकर समय सेव करिवे टोटाली करिवे नाही ए जो ए जगह रहि जबे एटुको जिबे नाही बुझि पाले तो 9 नंबर पर 10 नंबर क्वेश्चन लाभ किछि हबनी तो एटा अपन माने जेहेतु सब कॉम्पिटिटिव जने जने एस्पिरेंट तो एटा अपन माने कमेंट करिवे करेक्ट आंसर कोन रहिबो देखंतु आपनकर एटा जदि कोन होछ आपनकर
ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ନା, ଏଇଟା ଆର୍ନଟା ଦେଖିବେ କେ ଜାଗାରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଜାଗାରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଆଗରୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା 64 16 ହରଣ 4 କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆପଣଙ୍କର 4 ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ଦେଇଛି ନା 74। 74 କେମିତି କରିଛି ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା 1 + 6କୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି କରିଦେଇଛି 7, ଆଉ 16 + 4 ନା 16 ହରଣ 4 କରିକି କେତେ କରିଛି 74। ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି କରିଦେଲା 7, ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହରି ଦେଇକି କରିଦେଲା 7 4। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି এই ଯେଉଁ 21 ହରଣ ଯେଉଁ 7 ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି କରିଦେଇଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ 3, ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ହରି ଦେଇଛି ନା 33। ସେମିତି 81 ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 81 ହରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଲା ବେଳକୁ 8 9 ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 99। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 55 ହରଣ 5 କେତେ ହେବ? ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା 10 ହେବ, ପୁଣି 55 5 ହରିଲେ କେତେ ହେବ 11 ନା 10 11। କହିଥିଲି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପୁରା ନୂଆ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରିବି 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଗିଭେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଫିଲ୍ଡ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମିତି କେଉଁଠି ରହିବେ? ନା ଭିଲେଜ ନା ହେବନି, ହୋମ୍ରେ ରହିବନି, ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବନି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ? ନା କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କ'ଣ ରହିଛି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ରିଜନିଂଟା ଯେତେ ଟିକେ ସ୍ପିଡି କରିବେ ସେତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର ପରେ 13 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ପଢ଼ିଦେବା ଆଗରୁ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ କାଟ୍ ଆର୍ କାର୍, ଦେଖିଦେବା। ଅଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ କାର୍, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଭଳି ହେବ ନା, ଏଇଭଳି ହେବ। ଅଲ୍ କାର୍ ଆର୍ ଟ୍ରେନ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ? କାର୍ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ? ନା ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ। ଟ୍ରେନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ସିଏ ମାଗିଲା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଇରେ ପଢ଼ିବା। ଅଲ୍ କାଟ୍ ଆର୍ ଟ୍ରେନ୍, ଦେଖିବ ଅଲ୍ ଏଇଠି କାଟ୍ ରହିଲା, ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। 2i ଦେଖିବା। ଅଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆର୍ କାର୍ ନା ଭୁଲ। ଅଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଇନି, ତା ମାନେ ଏଟା ଭୁଲ। ତା ମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ? ନା ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଇ ଫଲୋ। 13 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା 13 ନମ୍ବର ଏ। ନା 14 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିବେ। 14 ନମ୍ବର ମୁଁ ଥେର କଲିଣି। ଆପଣଙ୍କର ବଦମାସ ରୁଲ୍ ପକେଇବେ। BUDMASରେ ପକେଇବେ। ବିର ବ୍ରାକେଟ୍, ଉ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍, ଡି ଡିଭାଇଡ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଏର ଆଡ଼ିସନ୍, ଏସ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଟିକେ କରିଦେବେ ଏଇଟା। 14 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗୁଣନ, ତାମାନେ ଆଗର ଲେଖିଦେବେ। କ୍ୟୁଟା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ 20 ଆପଣଙ୍କର ଆର 12T 4 କ୍ୟୁ 6 W 5। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବେ ନା କ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ ହୁଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଗୁଣନ କ'ଣ ହେବ ନା 6। ମୁଁ ଏମିତି କରେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆର ଡୋନେଟ୍ ମାଇନସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ କେଇଠି ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ଅଛି, ତାମାନେ 120 ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର 12। ଟିଟା ହେଉଛି ହରଣ, ଟି ଏଇଠି ଅଛି ନା 12 ହରଣ 4 ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଥିଲେ। ଡବ୍ଲୁଟା କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍, ଡବ୍ଲୁ ତ ଏଇଠି ଅଛି ନା, ତା କରିଦେବା ଏବେ। ଏଇଠି ହେବ ତାହେଲେ 20 ମାଇନସ୍ ହେଉଛି 3 ଗୁଣନ 6 ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା 5 ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେବ ନା 20 ମାଇନସ୍ ଆପଣଙ୍କର 18 ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ 5 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 25 ମାଇନସ୍ 18 ହେଲେ କେତେ ନା 7। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ 7। ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି ଡି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଡି। 14 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କହି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରିବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ୱୁମେନ୍ ସେଟ୍, ତାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରି କିଏ କହୁଛି? ୱୁମେନ୍ କହୁଛି ନା, ତ ୱୁମେନ୍ ଲେଖିଦେବେ ଏଇଠି। ୱୁମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି। ମୁଁ କରିଦେଉଛି କିଛି, ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ କହିବେ। ତ ୱୁମେନ୍ ସେଟ୍, ତାପରେ କହିଛି ଏଇଠି ପଢ଼ିବେ। ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିଲି, ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଇ ମଦର୍ସ ମଦର, ମାନେ ୱୁମେନ୍ର ମା। ମାଇ ମଦର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ରହିଲା ମାଇ ମଦର୍ସ ମଦର, ମାନେ ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ରହିବ ମଦର। ବୁଝିପାରିଲେ? ହି ଦ ଓନ୍ଲି ସନ୍, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛି? ଏଇ ମେନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛି। ହି ଦ ଓନ୍ଲି ସନ୍ ମାଇ ମଦର, ତା ମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ମେନ୍ଟି ରହିବ, ଏଇଠି ହେଉଛି ମେନ୍, ତା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପର୍କ। ମାଗିଛି ତାହେଲେ ହାଉ, ହାଉ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୱୁମେନ୍ଟା ମେନ୍ର କ'ଣ ହେବ? ହାଉ ୱୁମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମେନ୍। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର এইটা ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଅଛି।
হুইচ টু নম্बर ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଆମର ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସାଇନ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଟୁ ମେକ୍ ଗିଭେନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ କରେକ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବା 2 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ 5 ଜାଗାରେ 10 ଲେଖିବେ 10 ଜାଗାରେ 5 ଲେଖିକି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଏଠି 20 ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠି 20 ଲେଖିବେ 10 ଜାଗାରେ 20 ଲେଖିବେ 6 ଜାଗାରେ 10 ଲେଖିବେ 10 ଜାଗାରେ 6 ଲେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆନ୍ସର ଦେବେ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆନ୍ସର ରହିଲା ନିହାତି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁଛି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଡର ରହିବନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ଉମେନ୍ ଅଲ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ ଅଲ୍ ମେନ୍ ନା ଅଲ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି ଉମେନ୍ ତ ଲେଖିଦେଲେ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ଉମେନ୍ ଅଲ୍ ଉମେନ୍ ଆର୍ କ୍ରେଜି ଅଲ୍ ଉମେନ୍ ଆର୍ କ୍ରେଜି CRAZY କ୍ରେଜି ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ଗଲା କନକ୍ଲୁଜନ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ କ୍ରେଜି ନା ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ କ୍ରେଜିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ 2 ଅଲ୍ ଦ କ୍ରେଜି ଆର୍ ମେନ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ସମ୍ କ୍ରେଜି ଆର୍ ଉମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ରେଜି ରହିଲା ଏଇଠି କିଛି ଆଣିଛି ନା ତାମାନେ କି ସେଟା ବି 3 ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରେଜି ଆର୍ ଉମେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାଇଲେ ତାମାନେ मेन भी ठीक अच्छे मेनटा भी ठीक अच्छे जो मेनटा मेन भी ये अच्छी ठीक अच्छी बुझीपारे ताने कौन 1 3 आई भी देखिए कौटी अच्छी ना सीटा माने करेक्ट एक देखो यहाँ 1 थर्ड आउ आई भीटा हो आई थर्ड आई भीटा हो ठीक अच्छे बुझीपारे केते नंबर ना 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपण मैंने टिके कमेंट करेंगे ये मिरर इमेज रे कौन हम ये आर्यनटा मिरर इमेज रे कौन केमी करेंगे मुझे कहीदे आपणकर जो खाता जो प्रकार थी आपंकर गोटे एग्जाम तो देते ये कौन करेंगे आपड़ लिखिदेवे वार्डटा कौन ये लिखिदेवे हूँ आपंकर ना आपंकर आर्यन कौन हम ARIHANT लिखिदे लिखिदे कि ना खाली उपरको टेकीदेवे जोटा छाई हो सहीटा आपंकर हम बुझिपारे मैंने अफ करदे यहाँ अप डाउन आ मिरर इमेज मन रखिए लेफ्ट साइड कि राइट साइड करदे आपंकर बाहरी पड़ो मिरर इमेज बुझिपारे 18 नंबर ABCD भितर कौट आंसर आप जन 19 नंबर क्वेश्चन देखो कही 19 नंबर पूरा डिफरेन्ट अच्छी करेक्ट द प्रेजेंट पूरा नुआ मुझे सब गोटे गोटे आने एथर 4टी आनी ये जो इक्वेशन अच्छी आप सजे देखो म्यूजिक रही स्पोर्ट्स देती आपंकर एजुकेटेड पीपल म्यूजिक कई रखिए स्पोर्ट्स यहाँ हेनी देखो मदर फैमिली फादर देखा आपको देखो यहाँ जब फैमिली रखुच्च फैमिली भितर आपंकर किसी रहा मदर आ कि फादर मैंने यहाँ कैट टॉय यहाँ हेनी डांस टीचर यहाँ भी हेनी ताने कौन बीटा आंसर रो20 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कही 20 नंबर क्वेश्चन देखो ये आप कौन हम सजे 20 नंबर कौन देखिए कौन से 20 नंबर कहला देखो 5 4 9 20 यहाँ केमी ना 5 4 प्लस मिसीगला मिसिकी 9 होगा ये दुटा गुणिकी है 20 देखिए तापरटा आप 3 देती 8 देती आपंकर 11 देती 24 तामान सेमती हो 8 3 11 ये हूँ 8 3 24 तामान देखा 9 4 9 4 के 13 एटा ठीक अच्छे 9 4 के 36 तामाने करेक्ट आंसर रहिबो कोन ना होची आपनकर 20 नंबर ए बुझिपाइले एई टाइप रो आपनकर डिफरेंट क्वेश्चन रही नुआ नुआ क्वेश्चन आशा करी आज जो क्लास निहाती आपन मन भल लागिवो निहाती आपन लाइक करिवे फर्स्ट टाइम थिले सब्सक्राइब करिवे ये सब क्वेश्चन मु आपनको कहिछि जेतेबेले आपन फॉर्म आसीबो एग्जाम टाइम रे मु आपनको बुक फॉर्मेट रे दे दे प्रैक्टिस करके जिबो 100% रिजल्ट नै कि आसीबे ठीक अछि बहुत जल्दी आपन सब्जेक्ट वाइज क्लास हम सब्जेक्ट वाइज MCQ हम मैथ क्लास चली गोटे पार्टनरशिप सरी सारी आपंकर चली प्रॉफिट लॉस जदि आप मिस कर निहाती देखो थैंक यू।